in Pakistan. Though cricket, squash, and tennis, they are doing a wonderful job here in Pakistan by bringing the teams. But this is the first initiative that was taken by Pakistan Taekwondo Federation and our team. And the entire credit I must give it to Pakistan Army. And not the least, I must say that it is the boss and the chief that he has very categorically said that by not only bringing the soft image, it is everybody knows that we have the soft image, but as far as bringing the international teams here through for the bringing the soft image plus tourism, and we should also bring the Pakistani-ism. These are the requirements by the government of Pakistan, especially by the Prime Minister of Pakistan. Then we have the uh, Minister IPC. She is also very keen and interested that we should bring this event in Pakistan. And by virtue of this, the other national federations of Pakistan, they are doing wonderful job. But just holding the national events or provincial events, they should also start doing and bringing the international event in Pakistan, because if we want to change the outlook of our athletes or our officials or our federation, that is the only option that we have. اور اس کو جب ہم لوگ لے کے آئیں گے اور تبھی جا کے ہم نے اپنے آپ کو بھی اور جو اولمپکس کے اندر یا ایشین گیمز ہیں یا اسلامک گیمز ہیں یا انڈور مارشل آرٹ گیمز ہیں ان میں ہماری پلیئرز کی امپرومنٹ تبھی آئے گی. 15 countries, first attempt, I think it's not a bad attempt which was taken, an initiative taken by the Federation of Taekwondo. But in the meantime, in the same way, we are giving opportunity of our at least 375 athletes from Pakistan. So they will be given Pakistan color, and in a single go, it will be a history, I think, in any sports of the Pakistan. 375 is a big number, and it is not only the number I am saying about the athlete, but it is also the coaches, the managers, the head of the team, the trainers, the physios. They all are involved. By virtue of having this event in Pakistan, inshallah, which will be starting on 5th and it will be terminating and finishing on 8th evening, lots of job opportunities will be given to those people, those who will be having the color. Because I am sitting right now wearing the color of Pakistan, but unfortunately, being an athlete, I have never got this. I got this because of coach, manager, head of the team, and ultimately by virtue of having different. But for an athlete, I think it's a pride moment that this thing is coming to Pakistan. اور جو اس ایونٹ کو جن لوگوں نے سکسیس بنانے میں جو ایفرٹ کیے ہیں وہ نیچرلی پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے, پاکستان اولمپک ایسوسیشن. اف آئی ڈو ناٹ ٹیک دا نیم آف پاکستان اولمپک ایسوسیشن, ایک طرح کی زیادتی ہو جائے گی, کیونکہ جب یہ ہم نے انیشیٹو لیا تھا تو پاکستان اولمپک ایسوسیشن واز دا ون جنہوں نے ہمیں وہاں پہ بڈ کرنے کے لیے آئی یو سی کو اور ورلڈ ٹیکوانڈو اور ڈیفینیٹلی دا ریجنل جو ہمارا ایشین ٹیکوانڈو یونین ہوتا ہے ان کو فورس کیا تھا کہ یہ فیڈریشن ایسی ہے جو کہ کسی بھی طرح کا ایک انٹرنیشنل ایونٹ پاکستان میں آرگنائز کرا سکتی ہے. تو پی او اے, پاکستان اسپورٹس بورڈ, اسپورٹس منسٹری, لیاقت جمنیزیم کافی عرصے سے اٹ واز کلوز, بٹ آف کورس اٹ واز دی جو اپنا ان کی ایفرٹس تھی ڈی جی پاکستان اسپورٹس بورڈ کی اور منسٹر کی کہ دے ہیو دی کیپیبلٹی ٹائیکوانڈو, کیونکہ اس سے پہلے بھی جو آخری ایونٹ کرایا تھا وہ ہم نے ہی کرایا تھا. تو hopefully the 6th will be opening ceremony, اور all of you are quietly invited also there, and آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ کو ایک اچھا شو جو ہے وہ جو میری ٹیم ہے بیسیکلی nobody کوئی فیڈریشن جو ہے یا کوئی پریزیڈنٹ ہے تو وہ اپنی ٹیم کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جو میری ٹیم ہے جس میں میرے میڈیا ہے, میرے سیکرٹری, پریزیڈنٹ, تھوڑا آپ سے وہ بات چیت بھی کریں گے, تو دے ہیو ڈن آل آؤٹ. میرے کوچز, میرے ایتھلیٹس, دے ہیو ڈن مارولس جاب. کمنگ اوور ٹو دی اسپانسرز, جس طرح احمد بتا رہا تھا کہ
no organization and especially Federation of Pakistan, without sponsor we are nothing. اور یہ جو آپ کو پیچھے نام نظر آ رہے ہیں یہ ایونٹ کی جو سکسیس ہے یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. اینڈ آئی ایم ویری I should take the names of the Pakistan Army because the COS has given us this title. Likewise the Comeback Sports, اس کے بعد بینک آف پنجاب, بینک اسلامی, اس کے بعد ہمارے دوسرے جو کورین ایمبیسی. I must thank you very much Mr. Ahan to be here with us. Surely we will see the ambassador on 6th as a guest of honor. And the Korean embassy, because of their own sports, that's the national sports of Korea. And they wanted that this sports should develop and progress in Pakistan. They are also supporting us. Right now they have given us a coach for 3 years and all the expense has been borne by the Korean government. Likewise the Pakistan Sports Board is also giving us a male coach very soon. And again there is a way and we have started on the right track, and hopefully we will be able to do a wonderful job so that we should be able to create history by getting medals in Olympics. The last time we have played, we reached to the semi-final. The one who has reached there, Mr. Haroon, he is here with us. Soon you will be hearing him from also. With this, I will finish and I'll hand over this mic to my colleague, my women wing president, Ms. Saba Shamim. Ma'am, over to you. Thank you. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत ही खुशी हो रही है आज इस इवेंट का आगाज़ करते हो. और ये सब कुछ जैसे वसीम ने कह दिए कि हम सब की टीम एफर्ट्स है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम ये G1 इवेंट लाएँ. इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर इसी तरह काम होता रहा और हमारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ रहे और गवर्नमेंट का ताउन हासिल रहा तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर हम G2 इवेंट भी कराएंगे. थैंक यू वेरी मच. अच्छा ये बता दें अभी we will take your questions, no problem. Thank you, ma'am. Please, as a women wing president, you must highlight your achievement of the female as well to them so that they should hear you. जी सबा शमीम जदून जी. Saba Shamim Jadoon. जी मुझे बहुत खुशी हो रही है जी. पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह 100+ मेरी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और पूरे जज्बे के साथ कर रही हैं, पूरी तैयारी के साथ आ रही हैं. बल्कि ये देख लें कि कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें मेरी एथलीट कोच हैं, ट्रेनर हैं, मैनेजर हैं और मैं आपके सामने खुद एज ए प्रेसिडेंट बैठी हूँ. और टॉप ऑफ दैट हमारी IPC की लीडिंग में भी एक फीमेल अपना किरदार अदा कर रही हैं. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त इवेंट होगा और आप लोग देखेंगे कि कितने टैलेंटेड हमारे बच्चे हैं. तो आप इंशाल्लाह इससे पूरी तरह महसूस होंगे. थैंक यू. Thank you very much, ma'am. Mr. Murtaza Hassan Bangish, Secretary General Pakistan Taekwondo Federation, is a grade 1 international referee. تو تھوڑا سا ابھی آپ کو یہ ریفریز جو انٹرنیشنل آ رہے ہیں اور جو ہمارے نیشنل آ رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اوور ٹو مرتضیٰ. تھینک یو سر. ریفری کی انٹرنیشنل ریفری کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ٹیکنیکل ڈیلیگیٹ اپوائنٹ ہوئے ہیں کوریا سے, ویری سینئر ٹیکنیکل ڈیلیگیٹ ہیں. ریفری چیئرمین ایران سے اپوائنٹ ہوئے ہیں. اسی طرح ایران کے 5 ریفری اس کے علاوہ ہیں. عراق کے ایک ریفری اور ایک PSS ایکسپرٹ بھی آ رہے ہیں. ٹونیزیا کا ریفری ہے, ایجپٹ کا ریفری ہے, نیپال کے 6 ریفری ہیں, جارڈن کے 2 ریفری ہیں جس میں ایک فیمیل ریفری ہے, سیریا کا ایک ریفری ہے, بیلجیم کا, اور اس کے علاوہ پاکستان کے 10 انٹرنیشنل ریفری اس ایونٹ کو کنڈکٹ کریں گے. یہ تمام جتنے بھی انٹرنیشنل ریفریز ہیں الحمدللہ ویل کوالیفائڈ ہیں اور ویل ایکسپیرینسڈ ہیں. تھینک یو. یہ نام بتائیں ذرا پاکستان کے کون سے ہیں؟ پاکستان کے جو ریفریز ہیں اس میں مسٹر مرتضیٰ حسن بنگش آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. سوری, پاکستان کے جی جو نمبر 1 ہے مسٹر مرتضیٰ. اس کے بعد کامران قمر قریشی, ہی از آلسو پریزیڈنٹ آف سندھ تائیکوانڈو ایسوسیشن. اس کے بعد خلدون راجہ, اگین ہی از فرام سندھ. اس کے بعد پاکستان آرمی کے سید صداقت حسین شاہ, پاکستان وابڈا کے ارشاد ہیں. اس کے بعد ہمارے KPK کے آصف.
اس کے بعد شیراز شیراز ہے, طلحہ جنید, آئی واز سپورٹنگ یو, دیٹ از وائی میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں. تو لائک وائز دیر آر سو مینی ادرس کہ ان کو جو ہے یہاں پہ ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ تقریباً اپنے 25 سے 30 نیشنل ریفریز جنہوں نے آن لائن کورسز کیا ہوا ہے اینڈ دے آر بینگ سرٹیفائڈ فرام دی ورلڈ باڈی, وہ بھی ساتھ ہوں گے. تو آل ٹوگیدر ہمارے پاس جو ریفری اسٹاف ہوگا اٹ ول بی اراؤنڈ 50 بیکاز دیز آر دی ریکوائرمنٹس آف دی انٹرنیشنل باڈی. 3 رنگ ہم چلائیں گے اور ان 3 رنگز کے لیے وی نیڈ 42, اور باقی جو سپورٹنگ رول میں ہوتے ہیں دے آر ریزرو 8 ود اس. گزرا ٹھیک ہے؟ کوئی اور آپ نے ایڈ کرنا ہے کوئی چیز؟ اوکے اوکے تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you very much to Pakistan, Government of Pakistan, media, brands and sponsors. First of all, being Secretary Finance of the Pakistan Taekwondo Federation, ہمیں تقریباً 10 سے زیادہ سال لگے اس ایونٹ کو, ایک انٹرنیشنل ایونٹ کو ہوسٹ کرنے میں. اور وی آر تھینکفل ٹو چیف آف آرمی اسٹاف, مائی پریزیڈنٹ اینڈ دا ٹیم پاکستان ٹیکوانڈو فیڈریشن کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ایونٹ میں ہم کافی ہوپفل ہیں, اور ہم دنیا بھر میں یہ بھی دکھائیں گے کہ اس ایونٹ کے بعد کہ وی آر کیپیبل ٹو ہولڈ اے G1 ورلڈ کلاس ایونٹ جو کہ ہے the future image building and the game changer for Pakistan. Inshallah, this is just the beginning. Or we wish that 2022 will be a sports year for Pakistan. Thank you very much. تھینک یو. ایک سیکنڈ, ہمارے پاس ایک رن ڈاؤن ہے. میں نے کہا میں آپ سب کے کویشچنز لوں گا, میں جلدی سے چاہوں گا ہم ان سب چیزوں کو پورا کر لیں, پھر میں فلور اوپن کروں گا, پھر صرف آپ کے کویشچنز ہوں گے. ویری کائنڈلی جیسے کہ ہم نے کہا کہ جی یہ میں وہی بتا رہا ہوں, جلال حیدر صاحب سیکرٹری فائنانس ہیں پاکستان ٹائیکوانڈو فیڈریشن. جی ہمارے پاس ایک پروموشنل ویڈیو بھی ہے جو اس ایونٹ کے حوالے سے ہے, وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شوکیس کر دیں گے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ اسپانسرس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو ہمیں کافی زیادہ انیشیٹوز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں نظر آئیں, وہ اپنا کردار ادا کریں کہ اسپورٹس کو پروموشن ملے پاکستان کے اندر بھی. اسپانسرس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس کچھ جاؤں گا, جلدی سے ہم ان کے خیالات بھی سن لیں اس ایونٹ کے حوالے سے, ان کا کیا انیشیٹو تھا اس کی طرف جانے میں, اور پھر ہم اس پہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے. ہمارے پاس سب سے پہلے کامبیک اسپورٹس ریپرزینٹنگ کامبیک اسپورٹس which is an essential sponsor. سر ادھر آ جی. اس کے علاوہ ہمارے پاس بینک اسلامی which is another very important partner for us. ان کی طرف سے عدنان عباسی ہیں who is the area manager of بینک اسلامی. نیشنل ایونٹ ہونے جا رہا ہے اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ پاکستان ٹائیکوانڈو فیڈریشن, اسپیشلی کرنل وسیم صاحب آن دا پارٹ آف کامبیک اسپورٹس. میں جسٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وی آر ناٹ اونلی دا اسپانسرز بٹ وی آر دا پارٹنرس آف دا پاکستان ٹائیکوانڈو فیڈریشن, اور ہم جس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایز اے اسپانسر ایز اے پارٹنر, تو انشاءاللہ ان فیوچر یو ول سی us with other sports, squash and other federation of Pakistan, and I wish best of luck to Pakistan Taekwondo Federation. Thank you. Thank you very much. Thank you. عدنان صاحب representing بینک اسلامی please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable management and respected guests, السلام علیکم. چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان اوپن ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ 2021 جو جس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے, یقینی طور پہ جو فیڈریشن ہے وہ کم اس پہ مبارکباد کی مستحق ہے. خاص طور پر ان حالات میں 14 ممالک کا پاکستان میں آنا اور اس ایونٹ میں شرکت کرنا یہ بہت خوش آئند اور ایک غیر معمولی قدم ہے. ایسی ایکٹیویٹیز اور اس طرح کے ایونٹ سے جو بھی بات ہوئی کہ وہ سافٹ امیج تو بڑھتا ہی ہے, جو ہمارا لوکل ٹیلنٹ ہے اس کو آگے آنے میں, اپنا نام بنانے میں, ملک کا نام روشن کرنے میں اس کے مواقع بھی ملتے ہیں. اور اس مقصد کے لیے میں کہہ رہا کہ ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پہ اپنی کنٹریبیوشنز اس میں ڈالتے رہنا چاہیے. وی ایٹ بینک اسلامی پاکستان, جو کہ پاکستان کا ون آف دی لارجسٹ شریعہ کمپلائنٹ اسلامی بینک ہے, جو کہ انسانیت کو ربا سے بچانے کے مشن پہ گامزن ہے اور اس مشن میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے. ایسا کوئی بھی ایونٹ ہو, کوئی کیمپین ہو, کوئی ایکٹیویٹی ہو جو پاکستان کا نام روشن کرنے کا باعث بنے, اس میں بینک اسلامی کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا.
आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि इस इवेंट को अल्लाह कामयाब करे और पाकिस्तान को आमीन। मजीद कामयाबियाँ और तरक्की अता करे। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you very much, sir. Thank you. Thank you for your kind words. Thank Thank you. you very much. Dr. Saab, could you please kindly come up and represent Nayab Labs and say a few words? Assalamu alaikum everyone, hope you're doing well. So सबसे पहले कि आज ये हम यहाँ पे खड़े हैं और एक इवेंट होने वाला है and we are very excited for that. Nayab Labs is a name of 25 years. First of all, I would like to thank Chief of Army Staff and of course Colonel Wasim and his team. Everybody has responded very well. Uh, it has been 25 years that we're in this industry and we have always encouraged these kind of activities. Last جو ایونٹ کرایا تھا that was in 2011 باکسنگ شہید ذوالفقار علی بھٹو سیکنڈ باکسنگ میں بھی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا and we were the head sponsors and with that we look forward کہ آگے ایسے اور ایونٹس ہوں and we would be very delighted to take concentration in these kind of projects as well. So we have been giving to medical services to several embassies and panels as well. And we hope کہ future میں we would be able to we would be able to build a strong partnership inshallah. Thank you so much for all of you. Thank you. Thanks a lot. Do we have پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کرنل وسیم صاحب اور جو بھی ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں اور جو اس پارٹیسپیشن میں اسپانسرز کر رہے ہیں ان سب کا تھینک یو ویری مچ. جب ہیلدی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو اور پاکستان میں انٹرنیشنل ہیلدی ایکٹیویٹی ہو رہی تو فروٹ نیشن کیسے پیچھے رہ سکتا ہے. ہم لوگ جو ہے نیکٹر میں پریمیم نیکٹر میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو اب تک بہت ساری ہم نے اسپانسرس کی ہے اور یہ ہماری اسپانسرشپ جو ہے پاکستان ٹائیکوانڈو فرسٹ ٹائم ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آگے بھی ہم اس کو لے کر چلیں اور ایز اے پارٹنر ان کے ساتھ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ یہ ایونٹ بہت اچھے طریقے سے ہوگا اور انشاءاللہ ہماری آگے بھی سپورٹس رہیں گی. پاکستان میں کوئی بھی ایونٹ ہوگا سپورٹس سے ریگارڈنگ انشاءاللہ ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Abubakar. میں کچھ اور اسپانسرس کا بس ذکر کرتا جاؤں. بینک آف پنجاب has also been a very important partner for us. We also have Go. Do we have somebody from Bank of Punjab? No, we don't. Okay. Go and especially جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں our hospitality partner, Serena Hotels. Mr. Bulani and his team have always been very. Assalamu alaikum, good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the Embassy of the Republic of Korea in Islamabad, we are very pleased that the Korean Embassy is sponsoring this first international Taekwondo championship in Pakistan, and we hope that people around the world enjoy Taekwondo through this competition, and the Taekwondo will be further promoted by this event. And I'd like to take this opportunity to express my sincere gratitude to the Pakistan Taekwondo Federation and the Pakistan Army for their efforts to promote Taekwondo in this country. Thank you. Thank you, Ahan. Thank you very much. پاکستان اولمپک ایسوسی کے اگر ہمارے پاس کوئی بھی ریپرزینٹیو ہو بات کرنا چاہیں. Pakistan Olympic Association is also there. جی 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 بالکل جی سر. Sir, thank you very much for coming. I am obliged. Thank you, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اولمپک ایسوسیشن انڈر دا لیڈرشپ آف جنرل عارف حسن جب بھی کوئی فیڈریشن ہمیں کال کرتی ہے تو اپنی پوری انرجیز کے ساتھ خود بھی اپنے لیول پہ بھی پرسنل لیول پہ بھی اور اپنے پورے اسٹاف کو اس فیڈریشن کے ساتھ اسٹینڈ بائی کر دیتے ہیں. اور ان سے جنرل عارف حسن سے لے کے نیچے تک ہر بندہ فیڈریشن کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. میں پاکستان اولمپک ایسوسیشن کی طرف سے اتنا اچھا امیج اتنا اچھا ایونٹ اس وقت میں اتنی کروشل کنڈیشنز میں جب کہ کرکٹ والی سچویشن آپ سب کے سامنے ہے, کووڈ کی ہے اور ادر سچویشن جو کنٹری کی ہیں پریویلنگ سچویشنز وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. میں تائیکوانڈو فیڈریشن کو پاکستان اولمپک ایسوسیشن کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir. Thank you. Ahmed, I just take a minute. جی جی پلیز. Thank you. پاکستان اسپورٹس بورڈ کی کوئی
इसके बाद बुला रहा हूँ, कोई मसला नहीं। Thank you. A big shout out to LXG Marketing. आप सबका थैंक यू कि आप लोग आए और ये इवेंट आप लोगों की वजह से कामयाब होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आजकल जो हालात हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में इवेंट्स हो रहे हैं लेकिन बहुत स्मॉल, बट पाकिस्तान में ताइक्वांडो फेडरेशन ने, सर थैंक यू, आपका मैम आपका थैंक यू कि इतना बड़ा इवेंट लेके आए और हमारे स्पेशली एथलीट्स को बहुत मौका मिलेगा अपने मुल्क में अपने लोगों के सामने परफॉर्म करने का और इतने ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान कलर मिलेगा। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो ये इवेंट और अच्छा होगा। थैंक यू इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। On behalf of all Pakistani coaches और athletes, मैं सबसे पहले पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस कंट्रीज में मौजूदा हालात में हमारे एथलीट्स बाहर जाकर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उनको दिया है कि इतने ह्यूज एथलीट पूरे पाकिस्तान से इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेलेंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन। शुक्रिया, थैंक यू। Thank you, Asif, and I think Asif has rightly put. Great honor for us, and we cannot express the excitement and the thrill that we have to be part of an international G1 event that is conducted by our federation. And we as athletes, we are so much thankful to our federation that they are giving us the chance that events like the G1 and G2 events for which we go to other countries. Now we and other Pakistani athletes, they have the opportunity to play it in their homeland in front of the home crowd. So thank you so much. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज जोया सामिर और हम सब मैं अकेले नहीं, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं जीवन इवेंट के लिए, क्योंकि हम लोग जाके बाइक खेलते हैं और हमें पता है कि हमें सिर्फ खेलना है, बट हमारी फेडरेशन हमारे कोचेस हमारे ऊपर बहुत मेहनत करते हैं और अभी हमारी कंट्री में सब आ रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम और भी अच्छा खेलें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिब खान है और सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आप लोग सब आए और आप लोग हमें अलर्ट करेंगे स्क्रीन पे, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और आगे इंशाल्लाह हम अपने मुल्क के लिए और भी इसी तरह अच्छा खेलेंगे। और बाकी हमारी पाकिस्तान ताइक्वांडो की फेडरेशन के जो जितने भी हमारे साथ टीम मेंबर्स, और थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड शाजिब। गुड शाजिब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा सईद है और मैं इस मौके पे अपनी खुशी का इजहार करना चाहूँगा कि हम लोगों को इस दफ़ा पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे इंटरनेशनल सतह का इवेंट जो है खेलने को मिल रहा है और ये इसका क्रेडिट पूरा का पूरा पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन को जाता है, जिसकी वजह से जिनकी मेहनत की वजह से हम लोगों को इस सतह का इवेंट जो है पाकिस्तान में खेलने को मिला है। हम लोग वरना ये इस तरह के इवेंट बाहर जाके खेलते हैं और इस दफ़ा हम लोगों को मौका मिल रहा है कि हम अपने मुल्क में इस तरह का इवेंट खेलें और इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ कम्पीट करके इंशाल्लाह ताला हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। टीम कैप्टन है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरा नाम हारून खान है और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन किया और पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एथलीट्स के लिए काम कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और हमारे मुल्क में हमारे लिए जीवन इवेंट रखा है। थैंक यू फेडरेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. हारून खान इज गॉन टू प्ले 2021 वाला ओलंपिक्स जो है, अभी रिसेंटली ये जब बैरूत में खेल के आए, गॉट सिल्वर मेडल। अभी 15 डेज बैक ही वाज इन ईरान, वहाँ पे ये 2 सिल्वर मेडल लेके आए, जिससे इनकी जो रैंकिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 33 पे पहुँच गई है। और इस इवेंट की पार्टिसिपेशन के बाद ही विल बी द फर्स्ट पाकिस्तानी अलॉन्ग विद शाहजेब, क्योंकि शाहजेब की 41 है, तो ये ग्रैंड प्री खेलने वाले पहले पाकिस्तानी होंगे जो ग्रैंड ताइक्वांडो के अंदर ग्रैंड प्री खेलेंगे जो वर्ल्ड में खेली जाती है। लाइक वाइज आशा, शी इज़ ऑल्सो रैंक्ड इन 75। जो हमजा सईद हैं, ही इज़ ऑल्सो रैंक्ड अराउंड 90 में इनकी भी है। तो इस इवेंट से, जो रैंकिंग इवेंट से जो इम्प्रूव होगा, तो हमारे सारे एथलीट जो है उनके लिए ईजी होगा, ताकि उनकी आगे रसाई जो है वो मुमकिन बन सके। That was I just wanted to add it. Ladies and gentlemen, a round of applause for our national athletes representing Pakistan. Thank you very much, boys and girls. Colonel Sahab, ये जी बड़ा पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान के अंदर एक ताइक्वांडो का फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है। इस माहौल में जहाँ पे पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज था उतना पॉजिटिव नहीं लिखा रहा था, और इंशाल्लाह जब ये इवेंट हम उम्मीद कर रहे हैं सक्सेसफुल होगा, हमारा इमेज भी जो है वो बहुत पॉजिटिव वे में देखा जाएगा। और गो कंपनी जो है बेसिकली 2013 में हमें इसका लाइसेंस मिला था, और 8 साल के मुख्तसर अरसे में हम पाकिस्तान की दूसरी बड़ी OMC बन गए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स। हम फर्स्ट टाइम इस इंटरनेशनल इवेंट में स्पॉन्सर कर रहे हैं, बल्कि हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि फर्स्ट इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, हम उसका हिस्सा हैं। इसके अलावा हम लोग स्पॉन्सर्स करते रहे हैं, टेनिस इवेंट्स करते रहे हैं, डेजर्ट कार रैली हुई थी, उसके अंदर हमारी अपनी ब्रांडेड कार्स ट्रक्स में उन्होंने हिस्सा लिया था। हम लोग मैराथन, साइकिलिंग, क्रिकेट इवेंट्स को भी स्पॉन्सर करते हैं। फ्यूचर इंशाल्लाह ताला जो भी इस किस्म के इवेंट ताइक्वांडो के होंगे तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल प्लान करेंगे इनके साथ मजीद चलने के लिए। हमारी तरफ से गुड लक पाकिस्तान टीम के लिए और इस इवेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you जी। I think a big round of applause for all. जबरदस्त इवेंट करवाया था। सर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स बता दें कि बाहर से कितने आ रहे हैं जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, और कितना इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल इवेंट्स का यहाँ पे होना, क्योंकि बाहर तो आप टीम्स भिजवाते रहते हैं, लेकिन 5, 7, 10 प्लेयर्स आप भेज सकते हैं। अब अपना मुल्क है, आपने जैसे बताया 375 प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे प्लेयर्स के लिए कि वो कितना कुछ इससे सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मोहसिन। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि यहाँ पे हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज़ अ टोकन रिप्रेजेंटेशन। गवर्नमेंट के भी काफ़ी अपने मसाइल्स होते हैं, एंड वी आर मस्ट अंडरस्टैंड देयर। और लाइक वाइज जो स्पॉन्सरशिप का फुकदान है वो पूरी स्पोर्ट्स के अंदर है, सिर्फ ताइक्वांडो में नहीं है। तो इन हालात में 375 एथलीट मेल फीमेल का खेलना पाकिस्तान की तरफ से, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग नंबर, और दिस विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि वो अपने आप को मनवाएं कि वी आर बेटर दैन दी अदर दोज हु हैव बीन स्टैंडिंग बाय द फेडरेशन। नेशनल चैम्पियनशिप में हमारे पास तो मैक्स जो है वो 8 मेल और 8 फीमेल कैटेगरीज आती हैं, बट हेयर एवरीबडी हैज़ अपॉर्चुनिटी टू गिव अ रिजल्ट। Coming over to the participation of the other international players, so alhamdulillah we have around 75 to 80 athlete male and female, they are participating from the different these 15 countries. इसमें मेल भी शामिल हैं। मेल स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स, बट विद द सपोर्ट ऑफ मिस्टर सैयद ओन अब्बास शाह, इनके एम्बेसडर जो हैं काज़िकिस्तान के, इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हिम, तो उनकी पूरी की पूरी जो टीम आ रही है पाकिस्तान में 8 मेंबर्स, दे ऑल आर फीमेल्स इंक्लूडिंग देयर कोच आल्सो। लेकिन इसके अलावा वी हैव वन और 2 गर्ल फ्रॉम क्रोएशिया, इसके बाद टर्की से अभी जो थोड़ी देर पहले, घंटा पहले बात हुई है, दे विल बी सेंडिंग 1 गर्ल ऑल्सो। इसी तरीके से एक फ़ीमेल आ रही है। इजिप्ट के सारे मेल हैं, नेपाल के सारे मेल हैं, इंडियन दे हैव अप्रोच अस अ लॉट, बट मे बी दे हैव सर्टन इश्यूज़ विद द गवर्नमेंट, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, तो वो नहीं आ सके। बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान के देर आर 28 एथलीट्स मेल, दे आर कमिंग,
and 25 females were knocking the door of the National Federation Pakistan Taekwondo के. लेकिन रीज़न बीइंग वो आप सबको पता है कि वो हम उन 25 फीमेल को एंटरटेन नहीं कर पाए. तो इस तरीके से जो है इट विल बी अ गुड नंबर. आई थिंक क्रिकेट को देख लें, स्क्वाश को देख लें, टेनिस को देख लें, अगर हम मेल और फीमेल और ऑफिशियल्स की स्ट्रेंथ देखें तो इट विल बी टचिंग अराउंड 125. और 125 मेरा ख्याल है कि आई बिन टू स्पोर्ट्स, और शकील अवान साहब सामने बैठे हुए हैं, राय साहब बैठे हुए हैं, और उसके बाद मलिक साहब यहाँ पे मुझे कहीं पीछे चले गए हैं. तो दे ऑल आर विटनेसिंग एवरीथिंग. साउथ एशियन गेम्स के अलावा सिंगल इवेंट किसी भी जो फेडरेशन ने या किसी भी अदारे ने कराया है तो उसमें इतना नंबर्स नहीं आ सकते. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी गुड नंबर. थैंक यू. राइट सर, एट द बैक प्लीज. सर First of all, coming out to your first part, that is timings. ये इवेंट हमने 2019 में बिड किया था थ्रू पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उस वक्त हमें ये डेट्स मिली थी. जब बिड किया जाता है, क्योंकि आप लोगों का मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो लोग जिनको मैं देख रहा हूँ, और उनको स्पोर्ट्स की हाउ नाउ मुझसे बहुत बेहतर है, तो उनको पता है कि जब आपको डेट्स दे दी जाती हैं तो दे कैन नॉट बी चेंज. तो जहाँ तक क्रिकेट की बात है, दे हैव टू प्ले देयर ओन रोल. अभी आप कहें जी फुटबॉल की लीग्स हो रही हैं, वो उसको बंद कर दें, टेनिस हो रही है वो बंद कर दें. सो वी शुड टेक इट इन अ वे कि वो जो इनिशियली अहमद वॉज सेइंग कि जी वो बुखार है क्रिकेट का, जिस आपने भी बताया, तो ये बुखार चलता रहे, हम अपना बुखार चलाने की कोशिश करेंगे. बिकॉज स्पोर्ट्स का मतलब ये है कि सर वी हैव टू ब्रिंग दी हेल्दी एक्टिविटीज. आई विल नॉट गोइंग टू बी हैविंग अ कंपैरिजन में मैं नहीं जाऊँगा. हमने तो अपने एथलीट्स के लिए काम करना है, अपने मुल्क की प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए काम करना है, एंड वी वांटेड टू ब्रिंग द इमेज. और जो बेटर इमेज है वो इसी तरीके से आ सकता है कि वो जो 15 नेशन है वो उसकी मार्केटिंग वापस जाके करें, तो अगला इवेंट कराऊँ मैं तो वो वहाँ पे 30 या 45 कंट्रीज़ आई हों. तो आई डोंट वांट टू बी कि जी वो मेरा इवेंट नहीं आएगा, दिखाया नहीं जाएगा. I wanted to bring a better image. Now, last questions, part of your questions. That was the part of the government, part of the army. जो है, army has financially support us. उसके बाद they wanted कि जी ये government और Pakistan army they should again lift this image of country. और I think इससे बेहतर कोई नहीं है. पाकिस्तान की जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है और मिनिस्ट्री है और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, देखिए इनकरेज आपको खुद करना पड़ेगा, स्टेप्स आपको खुद उठाने पड़ेंगे. अगर मैं यहाँ पे बैठा सोया रहूँगा या मेरी टीम सोई रहेगी तो उसमें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को और स्पोर्ट्स बोर्ड या गवर्नमेंट जो है वो आपको कोई नहीं हिलाएगी. ठीक है. तो सो वी हैव एज अ टीम वी हैव मेड एन एफर्ट. ओके, लेट्स ट्राई एंड गिव इट अ गुड ट्राई. और ट्राई करने जा रहे हैं, इसमें वी कैन बी सक्सेसफुल. एंड बहुत सी गलतियाँ होंगी और मीडिया ने हमें वो हाईलाइट भी करनी है, बतानी भी है और हमें सुधारना भी है. परफेक्ट तो अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा कोई भी नहीं है. तो वी नीड योर सपोर्ट, क्योंकि मीडिया वो पिलर है जिसने क्रिकेट को ही, किसको उठाया है क्रिकेट ने पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों ने उठाया है. लाइक वाइज अगर जिस चीज़ को आप उठाना चाहें, आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए कोई इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं. एंड वट एवर इन आर हम्बल कैपेसिटी, हमारी लिमिटेशंस को देखते हुए, और वो हम कोशिश करेंगे कि जब भी आप हमारे पास आएंगे हम आपको एक रिस्पेक्ट एंड ऑनर के साथ, वहाँ पे मैंने अब टीम को यही बताया हुआ है कि पाकिस्तान का जो मीडिया पिंडी इस्लामाबाद के अलावा हमारे 2-3 जर्नलिस्ट यूएई से आ रहे हैं, वो सॉरी मैंने मेंशन नहीं किए. उसके बाद हमने 1-2 को कराची से भी रिक्वेस्ट की हुई है, लाहौर से भी, साउथ पंजाब से भी, कि वो आए देखें, और देन दे शुड डिसेमिनेट दीज न्यूज़ टू दी ऑल ओवर द कंट्री. बाहर तो हम कोशिश कर ही रहे हैं. तो सर
अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। देखिए मेरी नंबर ऑफ टाइम आई मेट DG, आई मेट मिनिस्ट्री ऑफ IPC, ठीक है, तो मैंने उनसे ये सपोर्ट लेने की कोशिश ही नहीं की, बिकॉज वन हैज़ टू बी खुद खड़ा हुए ना अपने बाजू के ऊपर, अपनी टांगों पे खुद खड़ा होना सीखें। वाई आई शुड बी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, और मैंने कहा वो कुछ देंगे तो मैं चलाऊँगा। यस, मैंने अपने स्पॉन्सर्स को उनकी तरफ गया हूँ, मेरी टीम गई है, उन्होंने उनको प्रेजेंटेशंस दी हैं, और हमने उनको होप्स दिलाई हैं कि अगेन वी आर नॉट क्लेमिंग कि वी आर द बेस्ट, बट वी अगेन गिव अ ट्राई। तो मैंने खुद उन लोगों से जो रिक्वायरमेंट थी उनकी, वो मैंने उनसे, आई डिडंट आस्क देम। कैंप्स लगाना, वेन्यूज़ प्रोवाइड करना, दीज आर द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर एथलीट्स, आर ऑफिशल्स, ठीक है। तो वो तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना ही करना है उनको, बिकॉज दिस हैज़ बीन मेड फॉर ऑल ऑफ अस। तो सर एक सेकंड जी, सर प्लीज सर जी आप। मेरा सवाल ये है कि जो अभी डॉक्टर फैज साहब ने बात की है जी जी, कि आपका जो कैंप लगा है और अभी आप जो एक इवेंट करवाने जा रहे हैं, ये आपको यानी खुद कर रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स बोर्ड आपसे पे भी करवा रहा है? No, 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 sir. The entire camp, training camp of 68 officials and athletes, it is being sponsored by the Pakistan Sports Board. Of course, it was the instructions and direction being given by the Minister IPC. और रिमेनिंग जो है वहाँ पे जो उनकी सफाई सुथराई है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग देम इन हेल्पिंग देम कि उसको कुछ और बेहतर कर सकें, पॉलिश कर सकें। मैं आपको पहले एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है सर, जिसमें आपने एक नई रवायत डाली है, जी। दूसरों के लिए तकलीद होनी चाहिए कि आपने कौमी टीम को जो पार्टिसिपेटिंग टीम है होम, उसका इंट्रोडक्शन करवाया, लोगों का फॉर्म किया, इस पे आप मुबारकबाद के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सवाल आज कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बता दें कि ओपनिंग क्लोजिंग कौन करेगा, और आप अक्सर आपके प्रोग्रामों में एक कल्चरल टच होता है, इसमें भी है इंशाल्लाह इट विल बी देयर। हमारे बच्चे डेमोस्ट्रेट करेंगे, हमारे सीनियर डेमोस्ट्रेट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कोरियन एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, दे वांटेड टू गेट दी एटलीस्ट 25 पीपल फ्रॉम कोरिया, जिन्होंने उनकी सारी बोर्डिंग लॉजिंग का हर चीज़ खुद करना था, ठीक है। लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट की जो जिससे हमारी NCOC है, उनको परमिशन नहीं मिली, तो वो अदरवाइज़ वो उन्होंने डेमोस्ट्रेट करना था। बट आर नेशनल टीम जो हमारी अपनी डेमोस्ट्रेशन टीम है वो परफॉर्म करेगी। PNCA को हमने इनवाइट किया हुआ है। उसके अलावा क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स और हमने एम्बेसडर्स को इनवाइट किया हुआ है, तो छोटा मोटा हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम अपने मुल्क का एक खूबसूरत उनको जगहें दिखाएं कि ये पाकिस्तान है। क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क के बारे में ये समझा जाता है ये बड़े ज़ालिम लोग हैं, मारने वाले हैं, कातिल हैं, तो उस चीज़ से हमें बाहर निकलने की कोशिश करनी है। बाकी सारे करा रहे हैं, जिस तरह क्रिकेट कर रही है, मैंने पहले बताया, स्क्वाश है, टेनिस है, और वूशो, सब अपनी तरफ से, वॉलीबॉल, सब एफर्ट कर रहे हैं। तो वी ऑल्सो पार्ट कि हम भी थोड़ा सा अपना एक हिस्सा डालने की कोशिश करेंगे, और उसमें यू आर द बेटर जज टू हु हैज़ टू डिसाइड कि कोशिश ठीक थी या गलत थी, ये आप लोग होंगे। राइट, थैंक यू सर प्लीज। मेरा नाम जुल्फकार बेग है, और 2006 से 2021 तक का सफर आपका कैसा रहा था? दूसरा क्या होप करते हैं हम मुस्तकबिल में इससे बड़ी इवेंट करना चाहते हैं? 2006 से इसलिए कह रहे हैं कि उस वक्त आई वाज बिकम सेक्रेटरी जनरल, और अभी मैं प्रेसिडेंट की एक लास्ट लेग के ऊपर आ गया हूँ, मे बी अराउंड नेक्स्ट 5-6 मंथ्स, और फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक लंबी बात है। सफ़र ये है कि सर एक स्क्रैच से चीज़ उठाई थी, उसको पॉलिश करना शुरू किया, और उसमें मुझे जो पिंडी इस्लामाबाद का मीडिया था उसने मुझे बहुत हेल्प की है। ये नहीं कि मैं आप लोगों की तारीफ़ कर रहा हूँ, बट ये हकीकत है। टाइक्वांडो को कुछ जानता भी नहीं था, मुझे खुद पर्सनली टाइक्वांडो के स्पेलिंग भी नहीं आते थे। बीइंग अ क्रिकेटर मुझे नहीं पता था, मैं क्रिकेट खेली हुई है मैंने, बड़े लेवल पे नहीं बट स्मॉलर लेवल के ऊपर। बट आप लोगों की इनकरेजमेंट बहुत रही है, मुझे मीडिया ने हर जगह पे हाईलाइट किया, गुस्से भी हुए हैं, लड़े भी हैं मुझसे, लेकिन इनका हमेशा मुझ पे शफकत रही है। क्यों? इसका जवाब अवान साहब बैठे हुए हैं, बाकी सारे आप बैठे हुए हैं, करते हैं, मेहरबानी है आप लोगों की। जी सर, सवाल ये है कि जब भी आपने इंटरनेशनल से आ रहे
इंडिया के साथ देखना चाहते हैं, आपने इंडिया को इनवाइट किया या कोई इस किस्म की डेवलपमेंट हुई या नहीं, उसका ही सवाल है. Sir, I have sent the invitation not only to India, to many of the countries. Alhamdulillah, मेरे athletes they are much better in taekwondo میں بات کر رہا ہوں. They are much better than Alhamdulillah from India. They are also good athletes, especially ان کی فیمیل بہت اچھی ہیں. میں نے انویٹیشن دے دی, they approached. ہم نے ان کو انویٹیشن بھیج دیا. Rest sir, I am not responsible کہ ان کو گورنمنٹ سے میں اجازت لے کے دوں. As far as my government is concerned, my country is concerned, انہوں نے کہا ہے کہ send invitation to all of them, those who are interested, they will come. تو یہ ہے. دوسرا ایک سب سے بڑا ایشو ہے کہ this number should have been more. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ٹکٹ ایئر فیئرز ہیں, it has gone 3 to 4 times higher. تو بہت سے لوگوں نے لائک پیلسٹین ہیز پرومسڈ, سیریا, عراق, اسی طرح بحرین اور بہت سے کنٹریز ہیں جو کہ ان کے ٹکٹ سے کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے. ایون بلغاریہ نہیں آ پا رہا کیونکہ ان کا ٹکٹ جو تھا اٹ ول بی آپ کے لیے وہ آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہیں, 9,47,000. مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کر کہ بزنس کلاس کا دوسرا ٹکٹ نہیں مل رہا. تو یہ بھی ایشوز ہیں جو آپ کو سامنے ہائی لائٹ کر. I have all the emails with me اور ان کی آپ they were literally begging کہ جی ہمیں بلائیں, we wanted to come اور ہم سارا کرنا چاہ رہے ہیں. رائٹ جی, ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے. سر پلیز سر. فرسٹ آف آل تو میں آپ کو کانگریچولیٹ کروں گا, آپ سب کو آپ کی محنت پہ کہ اس ایونٹ کو سکسیس ملی. لیکن مائی کوسچن از یو مینشن دی ڈیٹس which are 6 to 8. So I've seen in the video that there are 200 fights. So how would you manage 200 fights in 3 days? ہم نے 350, 450, 550 بھی ہم نے ایونٹس کرائے ہوئے ہیں. اور جن لوگوں نے یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مے بی یو آر دا نیو ون, یو ڈونٹ نو. الحمدللہ دیر از اے نو ایشو. اور یہ تو اٹ ول بی, یہ جو ایونٹ ہوگا اٹ ول بی ٹیکن بائی اس, بائی دی ورلڈ ٹائیکوانڈو فیڈریشن. It will not be our responsibility. We will be the organizer. The conduct will be their responsibility. We are putting up 3 mats, and if they say, if the technical delegate جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے جی no we want 5, ٹھیک ہے, تو ہم 5 کر دیں گے. جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے اکوپمنٹ کا, ٹھیک ہے, جس میں ہوگو, ہیڈ گارڈز اور باقی چیزیں ہوتی ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس ہم نے پچھلے سال کچھ اکوپمنٹ خریدا تھا ایٹ آر اون ریسورسز اراؤنڈ, اس میں کوئی 1.5-2 کروڑ کا. ابھی بھی ہم نے کوئی 75 لاکھ کا کو خریدا ہے. تو ہوپ فلی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوگا. اکوپمنٹ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو میٹ ہمارے پاس وی ہیو پلیسڈ, کوئی ہم نے 12 سے 13 میٹ پلیس کیے ہیں. جب میڈیا وہاں پہ آن گراؤنڈ آئے گا تو وہ خود دیکھ لے گا آپ کو. Definitely. Do we have any other questions? Right. اچھا, میں thank you so much. ایک بار پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جیسا کہ ہم نے ڈیٹس کی بھی بات کی, وہ آپ کے ساتھ